ناظرین کرام، دستک ٹوڈے کے ذریعے ایک بار پھر ہم آپ سے روبرو ہیں۔ میں محمد انس قادری۔ آج کی اس سیریز میں ہم نے پچھلے کڑی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس کڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہر گورکھپور مفتی اختر حسین صاحب قبلہ منانی۔ حضرت آپ کا بہت بہت ہم استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی کڑی میں ہم اس عظیم صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو امیر المؤمنین اور اسلامی سلطنت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو آپ کی سلطنت کس طرح قائم ہوئی اور کیا معاملات پیش آئے، اس واقعے کی طرف کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے کے تعلق سے سبقت کرنے والے ہیں، وہ اور جن لوگوں نے ان ایمان لانے والے بندوں کی بہتر طریقے سے پیروی کی، مہاجرین اور انصار میں سے جو حضرات ایمان لانے میں سبقت فرمائے اور ان کی جن حضرات نے اتباع کی احسن طریقے پر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے، جنت کے باغ و بہار، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، عشر مبشرہ، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے افراد، غزوہ احد میں شامل ہونے والے، احزاب میں، فتح مکہ، بعد فتح مکہ، یہ سب کے سب حضرات اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے خوشخبری عنایت فرمائی ہے۔ مفسرین کرام، محدثین اعظام فرماتے ہیں، انہی ذوات مبارکہ میں سے، ذوات بابرکات میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت کے مطابق 5 سال قبل آپ پیدا ہوئے، اور فتح مکہ کے وقت میں آپ نے اسلام کو ظاہر کیا، 78 برس کے عمر شریف پائے، 64 لاکھ مربع میل پر 19 برس تک آپ نے حکومت فرمائی۔ 64 لاکھ مربع میل کا مطلب تقریباً آدھی دنیا ہوتی ہے، اور 19 سال تک آپ نے حکومت فرمائی تھی۔ ویسے تو آپ کے مملکت اور حکومت زمانہ تقریباً 50 سال ہے، تو 78 سال اگر عمر شریف ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ 28 سال کی عمر شریف ہی میں آپ نے زمام سلطنت کو، عنان حکومت کو مکمل طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک آواز دی کہ مجھ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد میں پانی پیش کیا گیا تو دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہی پانی پیش کیے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور فرمایا تھا کہ معاویہ، جب تم سلطنت کے ذمہ دار بنا دیے جاؤ گے، اس وقت میں نیکوں کے ساتھ میں اچھی طرح سے حسن اخلاق سے پیش آنا، اگر بروں سے تمہارا سامنا ہو تو ان کو تم درگزر کر دینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ اس روایت تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ کو اسی وقت یقین ہو گیا تھا
कि मैं मुल्क का ज़िम्मेदार बनाया जाऊंगा और सल्तनत का हाकिम बनाया जाऊंगा। 28 साल की उम्र में आप मुस्तकिल तौर से ज़िम्मेदार बना दिए गए। है तो मेरे फारूक क़ायमी अल्लाह तआला के ज़माने में भी रहे, उस्मान गनी अल्लाह तआला के ज़माने में भी रहे, है तो मौला अली अल्लाह तआला के ज़माने में भी रहे। इस तरीक़े से सहाबे किराम आपसे काफ़ी मोहब्बतें फरमाते थे और आपने बड़े अहसन तरीक़े पर खिलाफत के और सल्तनत के अहकाम आपने लोगों के सामने अच्छे तरीक़े पेश किया। हाँ, कुछ मामलात थे सहाबे किराम के दरमियान मुशाजरात के ताल्लुक़ से, जिसके ताल्लुक़ से उलमाए किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन निज़ाम फरमाते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला ने सहाबे किराम के ताल्लुक़ से फरमा दिया कि जन्नती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे सहाबी बेहतर हैं, जन्नती हैं, तो फिर अब कुरान करीम और अहादीस मुस्तफ़ा के मुकाबिल किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। कोई तारीख पेश करता रहे, अल्लाह का फरमान सबसे आगे और उसके बाद हमारे आका का फरमान, उसके बाद में और फिर इसके बाद में अगर इसके ख़िलाफ़ कोई रिवायत तो सही रिवायत कोई साबित कर ही नहीं सकता है कि जो है अमीर मुआविया अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत या उनकी बुराई के ताल्लुक़ से, उनके आज़ाब के ताल्लुक़ से आक़ा ने इरशाद फरमाया कोई ऐसी रिवायत कोई पेश ही नहीं कर सकता है। हमारे आका ने खुद आपने खुशखबरी अल्लाह ने खुशखबरी नाज़िल फरमा दी। अब इससे ज़ाहिर हो गया कि जो अल्लाह रसूल के फ़ैसले के आगे अगर कोई अपनी बात को रखता है, गोया चैलेंज करता है, यकीनी तौर से जो अल्लाह रसूल के फ़ैसले को चैलेंज करे वो जहन्नमी है, यकीनी मानों में जहन्नमी है। इसे का अल्लाह और रसूल के फ़ैसले के आगे हम किसी के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते, किसी की रिवायत को। अब कोई इधर उधर से तारीख़ी मामले को लेकर के, वो भी कोई गैर मुस्नद, गैर सिक़ा, ऐसे लोग जो खब्तुल हवास किस्म के थे और उन लोगों ने इधर उधर की बातें लेकर के और कुरान और हदीस से टकराने की कोशिश की, यकीनी तौर से दुनिया आखिरत में उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो मुआविया अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानदान 5 ही पुश्त में जा कर के हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। बहुत सारे फ़ज़ाइल आपके हैं, आप किताबें उठाइए पढ़िए। 167 रवायतें हैं अमीर मुआविया अल्लाह तआला की हैं जो मुहद्दिसीन से आपने रवायत की हैं, मुहद्दिसीन ने आपकी रवायत की हैं। 167 रवायात हैं। अगर कोई एक रवायत, अगर रसूल पाक की रवायत तो बड़ी चीज़ है, सहाबी कहते किसको हैं? सहाबी कहते ही उसको हैं कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में ईमान की मुलाकात की हो, रवायतें की तो और बड़ी बात। यहाँ तो फरमाया गया है कि अगर किसी ने अदम बसारत के बिना पर वो रसूल पाक को देखा नहीं, सिर्फ मुलाकात कर लिया, तो भी वो सहाबी है। और सहाबी के लिए मुहद्दिसीन ने बयान किया, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना अगर सदका कर दो तो मेरे सहाबी के एक साख के चौथाई के बराबर भी नहीं हो सकता है वो। अब इससे बढ़ कर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और फजल सहाबा क्या हो सकती है। जब यहाँ तक फरमा दिया गया कोई वली चाहे जितने बड़े मर्तबे को पहुँच जाए, गौ चाहे जितने बड़े मर्तबे को पहुँच जाए, वो अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। इससे बढ़कर फजलत की बात क्या हो सकती है। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया अल्लाह तआला अन्हु कलिमा पढ़ने के साथ साथ में सहाबी रसूल हैं। सहाबी रसूल होने के साथ में आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले कातबीन वही में से इतने फ़ज़ाइल हैं कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा अक़ीदा उलमा अहले सुन्नत का अक़ीदा है, हज़रत अमीर मुआविया अल्लाह तआला अन्हु आप अल्लाह के मुक़द्दस बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबी
सहाबा तो सभी मुक़द्दस हैं, लेकिन मुक़द्दस जमात में आपकी तक़दीस, आपका मर्तबा इस तरीके से बुलंद वाला है कि आप कातबीन वही में से हैं। अब इससे बढ़कर के खूबी क्या हो सकती है। आपकी बहन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिवाले अक़द में थी। तो इस तरीके से जुमला अवाम अहले सुन्नत के ज़रूरी है कि वो किसी की बात ना सुने, बस इतना समझें कि अल्लाह ने उनको जन्नती करार दे दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना दोस्त और मुहिब करार दे दिया। अब अल्लाह और रसूल के फरमान के आगे हम किसी की बात नहीं सुनते। हज़रत जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 50 साल जी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमूर हुकूमत में आपकी दखलंदाजी रही, आपने संभाला। जी तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे सल्तनत में एक तो वो दौर था जब हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का दौर था और उसमें आप गवर्नर थे। जी फिर एक वक्त वो भी आया जब आप तमाम मुसलमानों के अमीर बनाए गए। जी तो आपके दौर में क्या क्या खुसूसियात थी, क्या क्या चीज़ें नई नई जो इस्लाम के दायरे में नए नए इलाके आए और दीगर चीज़ें, तो आपकी ताल्लुक़ से इस बारे में आप कुछ रहनुमाई। हज़रत अमीर मुआविया अल्लाह तो उनकी इस्लाहात बहुत सारे सुर्खियों के हामिल हैं। उसमें सबसे पहले बहरी बेड़ा आपने तैयार किया था, चूँकि समुद्री जहाज़। जी 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 चूँकि यूरोपीय इलाक़ों में इस्लाम की तबलीग़ात के लिए उस वक्त में बहरी बेड़ों की ज़रूरत थी और उस वक्त तक ये सब असबाब वसाइल तैयार नहीं हो पाए थे। तो सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया अल्लाह तआला ने पहल की थी और आपने बहरी बेड़े तैयार की। यहाँ तक कि जब आपने पहल की थी तो 500 बहरी बेड़ों को आपने समंदर में डाला था और पता चला कि अल्लाह का फल नाजिल हुआ, इस्लाम का परचम आपने लहराया वहाँ। और असबाब के नक़्ल हमल के ताल्लुक़ से ये जो डाक का तसलसल है, आपने बहुत पहले आपने इसको कायम फरमा दिया था डाक के ताल्लुक़ से। और एक शरफ़ और आपको भी हासिल है, एक रवायत मुताबिक मुसलमा कज़्ज़ाब को आप ही ने मारा था। अच्छा जी हज़रत मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा जी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह तआला के ज़माने में फितने इर्तिदाद बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा था और उस वक्त में मानीन ज़कात भी सर उभार लिए थे। तो मानीन ज़कात पर ज़बकारे लगाने के लिए जो लश्कर गए थे उसमें आप भी शामिल थे और मुसलमान कज़्ज़ाब को आपने उसमें ख़त्म किया था। तो गोया कि एक बहुत बड़ा काम एक फितने की सरकूबी जी आपने की, बड़ा काम हो गया। और इसके अलावा फौजियों के निज़ाम के ताल्लुक़ से भी आपने अच्छा निज़ाम कायम फरमाया था। ख़त व किताबत के मामले को, रवाबित के मामले को आपने बेहतर से बेहतर बनाया। और भी लोगों के जो मामलात थे, मसाइल थे, उनको सही तरीक़े पर अदाई के लिए आपने जगह जगह पर मसाजिद में भी इसका इंतज़ाम फरमाया था। और तकरीबन आपने 6000 के करीब चंद ही साल में शहरों पर इस्लामी परचम आपने लहराया था। जी तो यकीन आपके शुमार आपके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह जिसको पसंद फरमा लें तो फिर उनके फ़ज़ाइल को हम और आप क्या हीते तहरीर कर सकते हैं या उसको महदूद दायरे में बयान कर सकते हैं। बस हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारे सरकार ने उनको पसंद फरमा लिया तो हमारे सर के ताज हो गए। उनके खाक, उनके पैर के पाए मुबारक के खाक मिल जाएं तो हमारी बख्शीली काफ़ी है। अब देखिए कितनी अक़ीदत थी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब दुनिया से आपका जाना हुआ तो आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैबन शरीफ, कमीज़ शरीफ, नाखून मुबारक, मुँह मुबारक आप रखे थे। आपने फरमाया था कि मेरे कफ़न में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबन शरीफ और कमीज़ शरीफ इस्तेमाल करना और फिर मुँह मुबारक को, नाखून मुबारक को मेरे मुँह में और मेरे नाक में और जो मेरे आज़ा में जोड़ है वहाँ पर इसको रख देना।
کہ میں اللہ رب العزت کی رحمت سے میں امید کامل رکھتا ہوں کہ اللہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موائے مبارکہ ناخن مبارکہ کی برکتوں سے اللہ مجھ کو بخش دے گا۔ یہ محبت کی بات ہے، اس قدر آقا کریم سے محبت فرماتے تھے جی۔ تو یقینی طور سے آپ کے جو فضائل ہیں ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کی فضل تو اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا وہ صاحب کا، اب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اعد لہم جنات تحت الانہار خالدین فیہا، کہ ہم نے ان کے لیے جنت کے باغات متعین کر دیے ہیں، مہیا فرما دیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جن کے اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو سمجھیے کہ کائنات کی ساری چیزیں ہیج ہیں جی۔ یعنی آپ نے اپنے دور سلطنت میں ان ایجادات کا اضافہ فرمایا جس کی وجہ سے دائرہ اسلام میں مزید اضافہ ہوا۔ جی جی جی۔ بالآخر حضرت آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا، جی کس تاریخ میں، کون سے سال میں، اور آپ کی مزار شریف کہاں ہے؟ جی 22 رجب کو آپ دنیا تشریف لے گئے اور دمشق میں مزار پرانوار ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور یقینی طور سے اللہ کے محبوب بندے جہاں پر قدم رکھ دیتے ہیں وہاں پر خداوند قدوس طرف سے رحمت و انوار کی بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی وہاں جاتا ہے رحمت و انوار کی بارش میں نہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو جانا چاہیے، وہاں پر رحمت نور کی بارش ہو رہی ہے دمشق میں، آپ تشریف فرما ہے۔ اچھا بالآخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاریخ اسلام کے ایک مظلوم شخص جن کے بارے میں طعن و تشنیع بھی کی، دشنام ترازیاں بھی کی گئی، تو آپ ان لوگوں کو جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، اور عوام اہل سنت کو، عام لوگوں کو، ایسے لوگوں کے ساتھ جو صحابہ کی کسی بھی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں کچھ آخری پیغام آپ بتا؟ جی ایسا ہے، دیکھیے وہ آخرت بہتر ہو جائے اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، دعائیں ہونی بھی چاہیے بے شک۔ کہ اللہ تعالیٰ آخرت بہتر فرما دے۔ تو ہر ایسا امر جو آخرت کی بہتری کے لیے ہو وہ مومن بندے کو کرنا چاہیے، اور مومن بندہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں بہتر امر کرنے کے ساتھ ساتھ میں مومن بندے کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو اعمال کی عکارت کا ذریعہ بنا، جو اعمال کو جو ختم کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بلکہ نیکی تھوڑی کرے اور اس کی محافظت کرے، اور ساتھ ہی میں اس سے بچے کہ وہ برا کام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جو بھی نیکی ہے، بہت ساری نیکیاں ہوئیں، اب پتہ چلا کوئی ایسا کام ہو گیا کہ ساری نیکیوں پر پانی پھر گیا، تو بہت ساری نیکیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک نیکی کیجئے، وہ نیکی اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اور اس کو بچائیے۔ رب کے فضل سے ممکن ہے کہ ایک نیکی بخشش کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت صحیح روایات ہیں کہ کسی نے پتہ چلا کہ کتے کو پانی پلا دیا، بڑا گنہگار تھا، فاسق فاجر تھا، کتے کو پانی پلا دیا تو جنتی ہو گیا، ایسی روایتیں ہیں۔ کسی نے کسی نیکی کر دی، ایک نہیں، بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، ایک نیکی کر دیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ پتہ چلا کہ کوشش یہ ہو کہ جو نیکی ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے بچانے کی کوشش ہو، اور ایسا کام جس سے نیک اعمال برباد ہو جائیں اسے بچنا چاہیے۔ اور انہیں برباد کرنے والے اعمال میں سے صحابہ کی گستاخی ہے۔ عوام رسول کا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ مومن ہے تو سب سے پہلے ضروری کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے اوپر رکھے، ان کے اقوال کو، اگر مومن ہے تو۔ اگر مومن نہیں تو پھر کوئی بندش نہیں ہے اس کے لیے، پھر ادھر ادھر کے لے کر گھومتا پھرتا رہے وہ۔ تو اللہ رب العزت کے فرامین عالیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سنیں، اس پر عمل کی کوشش کرے، اور ہر ایسی چیز جس سے اللہ اور رسول ناراض ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو عوام اہل سنت سے میری گزارش یہی ہے کہ خود بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں اور ان سے محبت رکھیں، اور کہیں بھی کوئی ایسی خطا ہو کہ اللہ رسول ناراض ہیں اس سے بچیں۔ خاص طور سے حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر، صحابہ کرام کے پنجندر پاک چار ویار کی تعظیم کے ساتھ ساتھ میں حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم
को अपने दिल में बसाएं, सजाएं, रखें और उनके मुतालिक कभी कोई ऐसी बात ज़बान से न निकालें कि जो अल्लाह रसूल को तकलीफ़ देने वाले हों, वरना सारे अमाल पर पानी फिर जाएगा और फिर अमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब रसूलुल्लाह फरमा दिया हमारे साहबी को जिन्हें तकलीफ़ पहुंचाया तो हमको तकलीफ़ पहुंचा दिया, तो फिर नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज, ज़कात कुछ भी करता रहे, रसूलुल्लाह को तकलीफ़ हो गई, मामला ख़त्म। तो हम गुजारिश करेंगे कि ये ख़ुद भी बचें और इस किस्म के जो लोग हों जब सुन लें कि ये गुस्ताख़ सहाबा है तो उससे दूर नफूर फ़ौरन दूरी बना लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उसके चपेट में आ जाएं। अल्लाह ताला ये पाक के सदक़े में असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत तौफ़ीक़ अता फरमाए और ख़ुसूसी तौर से चारों यार के साथ में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत तौफ़ीक़ अता फरमाए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत फरमाते थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत फरमाते थे। अब लोगों को कहाँ से ख़ौफ़ुल हवासी हो गई, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अवाम की रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन किराम, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हर दौर में मुसलमानों के ईमान पर हमले किए गए। इस दौर में कुछ लोग ऐसे खानकाहों से रिलेटेड या बज़ाहिर उलमा की शक्ल में भी मौजूद हैं जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी करते हैं। इस जानिब से भी हमारा ईमान बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो 22 रजब को आप अपने घर में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की फ़ातिहा ख़वानी कराएँ और अपने बच्चों को आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अक़ाइद बताएं कि वो सहाबी रसूल थे और ख़ुद भी जानें और उनका ज़िक्र जब भी करें भलाई के साथ ही करें। ऐसे लोग जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या किसी भी सहाबा की गुस्ताखी करते हैं उनसे ख़ुद भी दूर रहें, अपनी नस्लों को, दोस्त अहबाब को, सबको उनसे दूर रखें। इसी में भलाई है और दुनिया से बेहतर ये आखिरत है। और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने दुनिया के बदले, दुनिया के मुकाबिल आखिरत को तरजीह दी। अल्लाह ताला हम सब की ईमान अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये पहल आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मशवरे और राय हमें अता फ़रमाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी जो भी नशरियात दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात दूर दराज पहुँच सके। मैं मोहम्मद अनस क़ादरी अब आपसे विदा लेता हूँ। आदाब।